Ini nyewa uang nih. Aku siap ganti luka. Wes, cut. Cepatin sih. Ngesarnya lah. Alah tesak. Lho, Pak De. Ono. Terus? Gede anu masuk dong. Lah masuk dong. Oh, nggih pun metu sampe nih. Hah? Kurang ini. Ya cukup rene wong e. Nggih, nggih pun asik kerja niku kula. Ini sifat. Ini sifat.
Munggaran apa? Wis, kayak ya itu tenan nih. Kan wong kakang. Katene rasa aku lho. Yo. Yuk, angkat. Duh, angkat. Kalau rono ya? Dorong, dorong. Terus. Terus, terus. Wis, Pasir malah tulanan lho. deh. Video kok dolanan golek duit aku. Ayo coba dahulu. Awas, awas. Uh. Ale, ale. Ngale. Mantap. Guys. Kan malah penak. Biar keleng. Kita ketebang di tebang di sana itu loh. Iya. Ada papan di sana. Iyalah papan ditumpuk. Papan di proses hidupnya di kangkang oleh bisa angkat ini. Iki oli apa iki? Ali diesel apa tuh iki? Utuh. Kuwi aline. Iki ali iki. Iki oli diesel ta?
Tuk. Kuwi ale campuran. Jaranan, biasanya tuang jaranan kuwi. Tuang jaranan. Apa enggak? Ora ngreakne ya nek Wawan. Mantap. Hmm. Tanggapan kon riokne kene ruame le. Tak tuk tuk tuk. Dan engko kan manggule kuat berarti deh ya. Engko untu. Kuwi paling rusak. Nebang lek sensone mung enak ya gelis jane lho. Sensone angel iki. Anune rantene. Aku biasanya nebang nyet iki noke gawan nok. Eh kopi ndak disukiri ono barang omah kene kok. Iki enek arep tangge.
YouTube, Pak. YouTube. Iyalah. Baik. Ngawur lah Dit ya. Berat iki lek segini. Apik kamerane. Tak syuting sih. Dulu sih. Apa tuh? Aduh, tak mesin-mesin. Ulah nek 2 juta nih. Wah, terus tentang mesin pol kata. Duit lho iki, lek gono iki entuk duit lho iki. Angkun patok 100 oleh duit. Putar. Iya. Iya gitu ya. Tarik kuat loh kencengnya. Aja kenceng-kenceng men. Kalau udah kenceng lah. Anu. Ini ki anu. Apa?
Katanya tau ya. Boleh tengah lagi ini. Aduh. Betul emang kira tak turun no? Oh, turunan kan. Kenduna aturan turun loro. Iki apa carry ae Bang? Nah ikilah ben diresiki wong-wong rame kok. Rame yang nonton. Pojokane ben dibersihke pisan. Harga maksudnya. Kilo ini ada kan? Dua kilo.
Wadang lho. Wadang. Ini.